One 5 stand locking using for the storage. A new locking, this one 5 sit. Okay. Okay guys, good morning. So, hapit naman mag-open ang ato ang school, ang Marion Technical Training and Assessment Center Incorporated. So, these are the tools and equipment nga amo ang order na purchase online. So, this is fiber toolkit set. Fiber toolkit. Then, isa na siya guys. Then, this is the 9 volts battery. So, kompleto siya. And then, this one is dali ni siya. Connector. Fiber optic connector. So, kompleto gihapon. Right, amen. And then this one is the hand gloves. So kulang pa ni siya guys. And then this is the wrist strap. So 40 pieces, I think. Kompleto na siya. The what's this? Ano sa ganyan siya? Air cleaner. Basta muna na siya. Air cleaner. Air duster. Then, kini is the measuring steel tape. So, 5 pieces, kompleto. This is the multi-purpose precision screwdriver. Only one lang. Access point. Kompleto. Ano sa pangalan niya? Basta wire ni siya. Kompleto. Cable wire. The LED charging headlights, 10 pieces, kompleto. The solder sucker, 10 pieces, kompleto. And then, the NAS, the network attached storage, NAS. And then, this one is the 2.5-inch SATA hard drive enclosure. Okay na ni siya. What's this? The hard drive docking station, only one. Kompleto. Kini siya ang 3.5 HDD or SSD. External HDD case. Only one. Then TP-Link nga saan siya? Router. TP-Link router, duha ka buok. So, kompleto na. And then, the contact cleaner, isa lang siya. Kompleto na ni. Mura ni siya. The next one is the LAN. NIC. Pulo ni kabuok. Kompleto. And then this one, the power supply. Tulag 5. Okay, 5 naman siya, no? Murag pulo ni siya, I think. Nagsutay saan. So, kulang siya 5. Then, kining TP-Link nga 24 ports. Kompleto na ni. Muna ni siya, no? Murag. Okay na. Basta muna ni siya ang mga tools and equipment nga amo pang na receive. This one, the Microtech, isa. Then, TP-Link nga what's this? 8 ports, gigabyte switch. 8 ports rani siya. So, duha lang. This one, hindi ko nga na siya. Basta kay pad. Mat. So, kompleto na ni siya. This one is the Allen wrench. Okay na ni siya.
kompleto na ni Allen wrench. Then, the wire stripper. Wire stripper. Yes, pulo ni kabok. Kompleto. The crown punch down tool, kompleto. The, sige ni siya, crimping tool. Pulo gyapon kabok. Then, this one, RG45. RG45. RJ45. Okay, based sa among kwan. Among expert. Expert na mo. Hindi na yun ang, RG45 mo na. what's this? Combinational pliers. So, kung ani kabuk, pulo niya, tagyapon ni. So, kompleto. Kini. This is the wire trapper. So, isa rin ni siya, Mak, no? Kompleto. Ito na siya. Tools gihapon ni. Basta kay tools na siya. Battery, kompleto. The multi-tester, kompleto gihapon ni siya. So, muna yung now. And then, this one is the RJ45 and RJ11 network cable tester. 10 gihapon ka buo, kompleto ni siya. This one is the soldering iron. I think pulo gihapon ni siya, Mak, no? Kompleto. The solder 4 wire. Kompleto. Then this one is the access point. Sino siya? Indoor or outdoor access point. So, na siya ikuan ka bo. 2, 4, 6, 8. Marag ang duha gigamit na ni. So, kompleto na siya. Then, this one is the power distribution outlet. So, kompleto gihapon ni siya nga amo ni na-receive na mo. Then, this one, external, so siya, slim DVD. Pili ni kabuo. So, moros mugmur-mugor ning kulang. Uy. Sarap, So, sarap. basta mo ni siya ang among mga na Sir, thank you sa kuan, isna. among mga na-receive. Nara mo ang kuano, So, manay. gamay na lang yun. Ano mong expert. Gamay na lang yun. Expert Aron mag-open na profession. live soon. Hopefully. Profession. So, that's all for today. Thank you guys.